नाज़रीन, या तो ग्रेटर इसराइल को सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक तस्लीम करेंगे, इस्लामी दुनिया तस्लीम करेगी और सारी दुनिया इसको तस्लीम करेगी। ग्रेटर इसराइल को जिसमें जॉर्डन के इलाके शामिल होंगे, जिसमें मिस्र के इलाके शामिल होंगे, जिसमें शाम के इलाके शामिल होंगे और दजला और फरात तक उनका मंसूबा है, या फिर और दरमियान में लेबनान के इलाके भी शामिल होंगे। तो या तो ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करेंगे सारे और तमाम ममालिक जब सरेंडर करेंगे और इसराइल के सामने जब झुक जाएंगे, या फिर अब वक्त आ गया है कि फैसला कुन लड़ाई इजराइल के साथ लड़ी जाएगी। जी हां नाज़रीन, गजा के सीज फायर का इनकार कर दिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने गजा में सीज फायर का उस वक्त इनकार किया है जब यहां पर इंतहा को मामला पहुंच चुके हैं, जब भूख इंतहा को पहुंच चुकी है और घंटा घंटा वहां पर हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर आकर सीज फायर का इनकार किया गया है, यानी मामलात को क्लियरली रीजनल वॉर की तरफ धकेल दिया गया है। नाज़रीन, सबसे पहली स्टेटमेंट हूथी से सामने आ रही है। हूथीज ने कहा है कि उनके लिए तमाम अरब ममालिक दरमियान में से हट जाएं और बॉर्डर जो है वो खोल दें, और लाखों की तादाद में हूथी फौजें जो हैं, अंसारुल्लाह की यमनी फौजें जो हैं, वो फलस्तीन की तरफ मार्च करेंगी और तमाम बॉर्डर्स जो है वो उनके लिए खोल दिए जाएं और वो फलस्तीन अपनी फौजें लेकर जो जा रहे हैं। साथ ही यूरोप में एक हिस्टोरिक तब्दीली आई है, क्योंकि अब यहां पर सारे इंतजार कर रहे थे कि सीज फायर होने जा रहा है और बहुत सारे ट्रक्स और मेडिकल का अमला और टेंट्स वो सारे जो है वो गजा के बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच रहे थे और तैयारियां इस अंदाज में जारी थी कि गजा का सीज फायर होने जा रहा है, क्योंकि खुद ट्रंप और स्टीव विटकॉफ और ये सारे अरबों को ये बात कन्वे कर रहे थे और जाहिर है कि एक बार फिर जब वो इनके साथ डबल गेम कर रहे थे, तो तैयारियां इस अंदाज में जारी थी कि गजा का सीज फायर होने जा रहा है, मेडिकल टीम्स अंदर जाएंगी, गजा की एड अंदर दाखिल होगी। तो उसे बिल्कुल उलट हो गया। तो इसलिए अब वाकयात इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं कि कोई गजा में स्टारवेशन अपनी पीक को पहुंच चुकी है। तो हिस्टोरिक इकदाम, एक तो फ्रांस ने सरकारी सतह पर यह अनाउंस कर दिया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। मैक्रोन ने सरकारी सतह पर ऑफिशियली यह अनाउंस कर दिया है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। ना सिर्फ करेगा फ्रांस, बल्कि दीगर यूरोपियन पावर्स और दीगर जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं वो भी तस्लीम करने जा रही हैं। सिर्फ फ्रांस नहीं, बाकी भी, आगाज फ्रांस से हुआ लेकिन बाकी तस्लीम करेंगे। और यहां पर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, मतलब चूंकि गजा का सीज फायर नहीं हुआ तो अब यूरोप ने फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। तो अभी कुछ देर में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर और फ्रांस के मैक्रोन जो है वो हंगामी मीटिंग कुछ ही देर में करने जा रहे हैं और इसमें उन्होंने ऐलान किया कि हम सख्त से ऐसे सख्त इकदाम उठाएंगे कि इजराइल मजबूर हो जाएगा सीज फायर करने के लिए। ये यूरोप, लेकिन अमेरिका की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया सीज फायर को भी, और जो ऐलान किया है फ्रांस ने उस पर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कोई फलस्तीनी रियासत हम नहीं बनने देंगे। यह ऐलान अमेरिका से आया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि कोई फलस्तीनी रियासत जब हम यहां पर नहीं बनने देंगे और ना ही कोई यहां पर जो वो सीज फायर होने जा रहा है। तो ये मामला तो मुकम्मल खराबी की तरफ चले गए हैं। वो खराबी जिसको एस्टिमेट तो किया जा रहा था, लेकिन उसको कोई उसकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं था। सब रोकने के लिए तैयार कोशिश कर रहे थे कि यार ये मामला दरमियान में थम जाए, लेकिन वो थम नहीं सका है। अच्छा, अब नज़ीर सूरत हाल यह है कि हम खौफनाक सिचुएशन की तरफ जा चुके हैं। 3 हफ्तों से मुसलसल ट्रंप जो है वो इनके साथ डबल गेम कर रहा है और इनको हर हफ्ते कह रहा था कि आज सीज फायर हुआ, आज सीज फायर हुआ। कतरी वज़ीर आज़म जो है वो व्हाइट हाउस गए, बहरीन का डेलीगेशन गया, सऊदी अरब के राब्ते होते रहे और इसमें ट्रंप यही कहता रहा कि आज सीज फायर हुआ, कल हुआ। और कल तो इन्होंने ड्रामेबाजी की है कि स्टीव विटकॉफ जब वो रोम आया है और रोम से आके दोहा में आकर उसने अनाउंस करना था और उसने उल्टा अनाउंस ये किया है कि कोई सीज फायर नहीं हो रहा, और उल्टा जो इल्जाम है वो हमास के ऊपर डाल दिया गया है। इस मौके के ऊपर ये सफाकियत की इंतहा है, ठीक है ना, ये सफाकियत की इंतहा है और इल्जाम हमास के ऊपर डाल दिया गया है। और पहले भी सीज फायर मुज़ाकरात होते रहे और उसमें हमेशा नाकाम होते रहे, लेकिन आज सीज फायर की नाकामी, इसका मतलब बड़ी जंग क्यों है? वो इसलिए है नाज़रीन कि फलस्तीनियों का फैसला होना है। फलस्तीनी भूख से मारे जा रहे हैं, हर घंटा वहां पर हलाकतें बढ़ रही हैं, लाखों के फलस्तीनी जो है वो सब के सब भूखे हैं और सब हड्डियों का ढांचा बन रहे हैं। स्टेट 2 और स्टेट 3 में वो दाखिल हो चुके हैं और ऑर्गन्स उनके फेल हो रहे हैं और वो जो है ना, यूनरवा ने उनको चलती फिरती लाशें करार दे दिया फलस्तीनियों को कि किसी भी वक्त बस वो गिर सकते हैं और वो शहीद हो जाएंगे। ये उनकी सूरत हाल है। यानी 21 महीनों के बाद अब वहां पर मामला चला गया था कि अब तो एक सेकंड भी डिले नहीं किया जा सकता, एक सेकंड भी डिले नहीं किया जा सकता था और ये सबको पता है। तो वहां गजा बॉर्डर पर तैयारियां हो रही थी कि मेडिकल टीम जाएंगी, एड अंदर फौरी जाएगी, किस तरह भेजनी है, एड ड्रॉप भी होगी, क्योंकि 20 लाख की आबादी सारी की सारी भूखी है। तो उनको फौरी आप चंद घंटों में एड कैसे देंगे? ये भी तो है ना, चंद घंटों में 20 लाख की आबादी को एड कैसे देंगे? फिर जिस तरह के पर एक बड़ी तादाद में आबादी का जो स्टारवेशन है वो पहुंच गई है, वो खाली खाना खिला देने से कुछ नहीं होगा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जब वो फौरी तौर पर चाहिए, वगरना वो खाना खिलाने से भी उनका सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। तो उसकी तैयारियां जो है वो जारी थी। तो एक ऐसे मौके के ऊपर, और वो खुद ट्रंप ने कहा कि सीज फायर होगा, यानी ये किसी ने कोई खुशफहमी नहीं पाली, खुद ट्रंप ने कहा और इनके साथ डबल गेम की। हम तो और बाकी सारे के सारे एक्सपर्ट जो वो इसको खतरा जाहिर कर रहे थे कि ट्रंप के ऊपर जब क्या एतबार जब किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखना कि ये तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, इन्होंने अभी तक एक स्टेटमेंट भी अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं किया, कंडेमनेशन अमेरिका की ये नहीं कर सके हैं गजा के मामले पर। कोई खलीजी रियासत, कोई जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, कोई भी कंडेम नहीं कर सका है अमेरिका को। ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अमेरिका इनको कह रहा था कि सीज फायर हो जाएगा, ठीक है, तो वो सीज फायर जब वो अब नहीं हो सकता। तो
اس مرحلے میں سیز فائر کا نہ ہونا ایک بہت بڑی شفافیت ہے، اور اس مرحلے پر سیز فائر کا اناؤنس نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے اور گرین لائٹ دی ہے اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے تمام فلسطینیوں کو بھوک سے مار دیا جائے گا، جو بچے نہیں ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے گا جارڈن اور ایجپٹ میں۔ یہ ان کی جانب سے اعلان ہے، کیونکہ اس مرحلے کے بعد مطلب جو فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں، اس مرحلے پر بھی سیز فائر نہ کرنا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہ اور یعنی اس کے علاوہ وہ یہی کہہ سکتے تھے، حماس پر الزام انہوں نے ڈالا ہے، اس سے ہٹ کر وہ اگر اسٹیٹمنٹ دیتے تو یہی دیتے کہ ہم فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کریں گے۔ وہ حماس پر الزام ڈالا تو وہ ظاہر ایک میڈیا گیم کے لیے ہے، وگرنہ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کی جینوسائیڈ جاری رکھیں گے اور بالکل فلسطین کو یہاں سے ختم کر دیں گے، اور یہ گریٹر اسرائیل کا اعلان ہے امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے۔ گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ یہاں پر اعلان ہو گیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب پھر صورتحال کس طرف جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، اب گریٹر اسرائیل کا اگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر بنا سکیں گے، اور مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہ یہاں پر کیا کریں گے؟ اور اگر جارڈن، ایجپٹ اور باقی یہ مڈل ایسٹ کے جو مالک ہیں اگر گریٹر اسرائیل بن جائے اور ان کے ملکوں تک جنگ نہ آئے اور ان کی حکومتوں کو کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ گریٹر اسرائیل کو بھی قبول کر لیں گے، ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ چونکہ فلسطینیوں کو یہاں اس طرح سے سٹارو کر دینا، جو غصہ مڈل ایسٹ کے اندر سے عرب اسٹریٹ سے آنے والا ہے وہ یہ حکومتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور جو فلسطینیوں کو اگر وہ ڈسپلیس کرتے ہیں تو بھی یہ ملک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے ملک جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے، اس لیے ان کی مجبوری ہے جنگ کے اندر جانا۔ یعنی یہ طے ہے، دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات تو طے تھی۔ اسی جنگ کو رکوانے کے لیے تو فلسطینیوں کو ایک ریاست یا ان کے رائٹس یا ان کی حفاظت کرنا یہ اسی لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ پتا ہے سب کو کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا پھر دوسرا کیا راستہ ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ ریجنل وار کا راستہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات ہے یا کوئی سرپرائز بات ہے۔ ساری جو ایفرٹس ہو رہی تھی وہ اسی لیے ہو رہی تھی کہ یہیں پر رکوا لیا جائے، کیونکہ اگر نہیں روکا گیا تو پھر الٹیمیٹلی جو ریجنل وار ہے وہ طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، وہ بالکل طے ہے۔ اور اسی کی طرف انہوں نے یعنی مڈل ایسٹ اور عرب اور خلیجی ریاستیں اور یہ سارے یہ ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ امریکہ اس حد تک نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ ان کا لحاظ کرے گا، بھائی اتنی ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ڈیٹا سینٹر بنیں گے، فلانے بنیں گے، تو ڈیٹا سینٹر کیسے بنیں گے اگر یہاں پر ریجنل وار ہو رہی ہے، مطلب فلسطینی ریاست کے بغیر یا فلسطینیوں کی کوئی آئیڈینٹی کے بغیر یا ان کو اس طرح سے مار کر یہاں مڈل ایسٹ میں کون سا امن ہونے جا رہا ہے؟ تو اب واقعات بڑی تیزی کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور جو اسرائیلی پروجیکٹ شروع ہوا تھا ناظرین، یا تو وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا، ان کا تو ایسٹیمیٹ یہ کہ وہ اپنی انتہا کو لے کر جائیں گے، یا پھر یہ ختم ہوگا۔ یعنی بڑی جنگ گریٹر اسرائیل اور نو اسرائیل کی ناظرین اس اعلان کے ساتھ جب وہ شروع ہو گئی ہے۔ روایتی انداز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ جو چاہے کر سکتے ہیں، روایتی انداز میں تو ایک یہی ان کی ہیبت ہے اور یہی ان کی طاقت ہے کہ بھئی امریکہ اور اسرائیل جو چاہیں گے کر لیں گے، عمومی طور پر لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو روایتی انداز میں تو یہ ہے کہ بھئی امریکہ اور اسرائیل جو چاہیں کر لیں گے، لیکن اس تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں پر اسرائیل ہار چکا ہے، جہاں پر اندرون لیبین فوج ایگزاسٹڈ، مڈل ایسٹ کے ممالک چائنا، رشیا، بہت سارے فیکٹر جو ہم نے تھرو آؤٹ دا منتھ ڈسکس کیے ہیں، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسرائیلی ایکسپرٹس کی رپورٹس جب آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویسٹرن ایکسپرٹس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ بدلتے ریجن، تیزی کے ساتھ بدلتی دنیا میں ان کا یہ منصوبہ فیل ہوگا۔ تکلیف صرف اس بات کی ہے، دل اس پر بھاری ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نہ وہ ریورس ہو سکتا ہے اور نہ ان کو ریلیف دے سکے، اور عربوں کی تاریخ کا یہ بدترین ٹائم ہے